बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो आपण मानक अनेक अनेक इम्पोर्टेंट और खास यही वीडियो साधारणतः आज मुझे कहबी जे आपण मानकर जो आगु को अच्छी गोटे एग्जाम अच्छी जार ना हूँ एग्जाम तो कहनी परख जो एनसीईआरटी तरफ हबार अच्छी से परख जो हबार अच्छी से परख हूँ केबे हम ना 4/12/2024 हम माने डिसेम्बर 4 तारिख 2024 मसीहा डिसेम्बर 4 तारिख हम ये जो परखटा हूँ के क्लास रे हम एवं आपण मानकर के भलिया क्वेश्चन पैटर्न पड़ो समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई पिला मानक पई ए वीडियो क्वेश्चन पैटर्न को क्लास रे केमिति हम से विषय सविशेष सूचना मुझे वीडियो प्रदान करी तेणु वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी आपण मैंने प्रथम थर पर चैनल को जदि आसुंच निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबातु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखे आगे पहुँची पार। तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण पिला माने समस्त ये वीडियोटी तो आसतु ये जो परख परीक्षाटी हम एनसीईआरटी तरफ होती परख साधारणतः तृतीय श्रेणी षष्ठ श्रेणी नवम श्रेणी ये तीनटा श्रेणीर परीक्षा हम तो तृतीय श्रेणी जो परीक्षा हम और परीक्षा केबे हम ना परीक्षा हम 4/12/2024 तारिख में हम जोटा कि आपने देखुं यहाँ भल भाव 4/12/2024 हम जोटा डिसेम्बर 4 तारिख 2024 मसीहा और 3टा क्लास रे हम हूँ क्लास हूँ गोटे हूँ तृतीय गोटे हूँ आपण मानकर षष्ठ एवं आउ गोटे हूँ आपण मानकर नवम ये 3टा क्लास रे आपण मानकर हम जो 3टा क्लास रे हम वर्तमान आपण मानकर काम जे किपरि भाव क्वेश्चन किपरि भाव आमर आसीबो क्वेश्चन किपरि भाव आसीबो हम जदि देखिबा ये जो को विषय हम जदि आगे आगे में स्टार्ट करबा देखंतु ना साधारणतः तृतीय श्रेणी षष्ठ श्रेणी एवं नवम श्रेणी प्रथम विषय हम समस्त प्रथम विषय हम कौन ना भाषा विषय हम प्रथम विषय हम भाषा के विषय क्वेश्चन पड़ो द्वितीय विषय आपणकर हम गणित एवं तृतीय विषय हम कौन ना परिवेश ये 3टा विषय आपण मानकर आसीबो ठीक अच्छे। तो चलतु बर्तमान आज टॉपिक हूँ तृतीय श्रेणी में क्वेश्चन आंसर गुड़ाक ये आलोचना करवा आपण मानकर जो परख अच्छी तार किपरि भाव में क्वेश्चन आंसर आसवा प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन गुड़ाक आम आलोचना करवा से अनुजाई पिला माने प्रस्तुत हेबे शिक्षक शिक्षक प्रस्तुत करेंगे। देखो भाषा उपर जदि आम देखा प्रथम रु 10 मार्क आसी जाऊँगी प्रायतः भावुँ यहाँ हूँ आपण मानकर हाँ आसी जाऊँगी 10टा प्रश्न आसी जाते ना खाली अनुच्छेद पढ़े और तार उत्तर देवे प्रथम रु 5टी अनुच्छेद पढ़े उत्तर देवे तो आम क्वेश्चन गुड़िक टे आलोचना करदे। तो भारत में देखो सी कही दि जाता भाषा तृतीय श्रेणी भाषा लिखाई श्रेणी तृतीय नमूना अभ्यास प्रश्न लिखाई दि जाता पोस्टर को पढ़ और 1 ରୁ 5 पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। साधारणतः देखो मुझे पढ़ुची प्रथम भारत 4टी मुख्य ऋतु मध्य ग्रीष्म गोटे ऋतु अटे यह साधारणतः मार्च रे आरंभ हुए और जून में शेष हुए। ग्रीष्म काल में प्रकृत में बहुत गरम हुए तुम्हें कौन कर ना बारंबार से गाधेबा उचित सूता पोशाक पिंधा उचित हालुका रंगर पोशाक पिंधा उचित अधिक गरम हेले घर भितर रहिबा उचित बहुत पानी पीवा उचित ताजा फल और पनीपरिया खाइबा उचित बहुत गरम लगिले कामरू विरति नेबा एवं आराम करबा उचित ग्रीष्म ऋतु को उपभोग कर। तो वर्तमान प्रश्न आसला भारत में केतोटी ऋतु अनुभूत हुए तो आम जो अनुच्छेद पढ़ते से अनुसार भारत में केतोटी ऋतु अनुभूत हुए ना तार हम भारत में 4टी ऋतु अनुभूत हुए तो 4 हम तार ठीक उत्तर ये डीटी भारत में 4टी ऋतु अनुभूत हुए। एवं नेक्स्ट आसला देख पोस्टर अनुसार ग्रीष्म काल साधारणतः वर्षर क्यों समय आरंभ हुए अति सिंपल कथा ग्रीष्म काल मार्च रे आरंभ हुए एवं जून ले शेष हुए आम एटा पढ़िले मार्च रे आरंभ होगी जून ले शेष हुए तो सीटा हम तार ठीक उत्तर आम जो पढ़िले देखो ये मार्च रे आरंभ हुए और जून ले शेष हुए। तापर 3 नंबर प्रश्न ग्रीष्म ऋतु रे तुम्हें केउं कामटी करवा उचित देख केउं कामटी करवा आम बाहर खरारे खेलिबा ना बहुत पानी पीवा एटा तो ठीक अस्वास्थ्यकर खाद्य खाइबा ना न गाधे रहिबा तेणु तार ठीक उत्तर बी बहुत पानी आम पीवा। सेटा ग्रीष्म ऋतु रे निम्नलिखित मध्य किए भूल काम करुछि किए भूल काम करे देखिबा प्रथम कथा हला अमन स्वास्थ्यकर खाद्य खाए ग्रीष्म ऋतु किए भूल काम कर ठीक अच्छे अनुप गरम हेले घरे रहे एटा भी ठीक अच्छे प्रवण उल्ले तैयारी पोशाक पिंधे एटा तो भूल विवेक बहुत पानी पिए एटा ठीक अच्छे कारण आमर जो उल्ले पोशाक से गुड़ा साधारणतः आम के दिन पिंधु शीत दिन ही पिंधि था तेणु सी हूँ तार ठीक उत्तर हम सी हूँ तार ठीक उत्तर। से 5 नंबर जिते अति गरम हुए से क्यों रंगर पोशाक पिंधा उचित
देख ऑप्शन हूँ लाल धला कला नील प्रकृतिर अत्यधिक जिते गरम हम से हल्का पोशाक पिंधा उचित तेणु हल्का रंग जेटा कि आपण मानकर हूँ धला ग्रीष्म ऋतु में धला पोशाक पिंधा उचित तेणु ऑप्शन बी हम तार ठीक उत्तर तापर देख पाँचटा गला आम गोटे अनुच्छेद पढ़ले 5टी प्रश्न उत्तर देले पुणी देख ये गोटे अनुच्छेद पढ़ा आउ गोटे 5टी प्रश्न पुनः उत्तर देवा एटा किसी शारीरिक शिक्षा उपरे शारीरिक शिक्षा शिक्षक श्रीजुक्त प्रकाश सुरक्षित भाव में फुटबॉल खेलने गुरुत्वपूर्ण सूचना देले सबुले बॉल सांग मानक सह बांट क्या धक्का दियो नहीं जदि क्लांत अनुभव कर पानी पिय एवं टिके विश्राम नियो खेल पड़िया भितर रुह घंटी बाजिबा मात्र श्रेणी को फेरी जाओ जदि कहीं आघात पाइथिबार देख तुरंत जड़े शिक्षक को कुह मन रख जितेबाला समस्ते नियम मानती एवं सुरक्षित रहती सेतबेले खेलिबार मजादार हुए तो ये जो अनुच्छेद आम पढ़िले बर्तमान तार प्रश्नर उत्तर देवा 6 नंबर प्रश्न आम देखुचे श्रीजुक्त प्रकाश किए जड़े खेलाड़ी जड़े जग शिक्षक जड़े शारीरिक शिक्षा शिक्षक जड़े इतिहास शिक्षक श्रीजुक्त प्रकाश है जड़े शारीरिक शिक्षा शिक्षक जेटा कि हूँ ऑप्शन तुम सी हूँ ठीक उत्तर कारण से शारीरिक शिक्षा शिक्षक सूचना गुड़िक क्यों विषय थिला श्रेणी को जीवा मजा करवा पानी पीवा ना निरापद खेलिबा जो आम अनुच्छेद पढ़िले तार विषय वस्तु था निरापद केमिति खेलिबा तेणु तार डी हम तार ठीक उत्तर ठीक सर तापर आसला 7 नंबर 8 नंबर क्यों सूचना दि जाई नथिला सांग मान सह बॉल बांटिबा सूचना तो दि जाइथिला बुली पड़ी बॉल पास करिबा घंटी शुणिया मात्र श्रेणी को जीवा नियम मानिबा भी सूचना दि जाइथिबा बुली पड़ी बॉल पास करिबा एटा तुम देख जे सब बॉल सांग मान सब बांट क्या धक्का दियो नहीं जदि क्लांत पानी पे खेल पड़ा भितर घंटी बाजी मत श्रेणी फेर तुरंत जड़े शिक्षक कह जिते समस्ते निह तेणु ये जो आसला आमर बुल ये जो किएटा ना घंटी शुणिया मत श्रेणी को जीवा एटा भी ठीक अच्छे नियम मानिबा भी ठीक अच्छे किंतु बुली पड़ी बॉल पास करवा एटा कहुई नाला तेणु यहाँ हम तार उत्तर बीटा हम तार उत्तर बुझीगला बीटा हम तार उत्तर अच्छा छात्र छात्री मानू केतबेले शिक्षक कहवाक कहुला शिक्षक को कहवाक कहुला जदि से कहीं मारे जदि से कहीं परिहास करे जदि से आघात पाई देखते जदि क्या साहाय्य दरकार हुए से जदि से क्या आघात जो छात्र छात्री मानू केतबेले शिक्षक को कहबार कहुला केतबेले कहुला ना जितेबाला समस्ते नियम मानते सुरक्षित रही से खेल मजा देवे जदि कि आघात पाइबार देख तुरंत जाए शिक्षक कह तेणु आमर आंसर देखिपार जदि कहीं जदि से आघात पाइबार देखते तेना सी हम तार ठीक उत्तर ये सीटा हम तार ठीक उत्तर ये सीटा कहीं ना सीटा जो आम देखुचे ना सीटा हूँ शिक्षक कहबार कहुला जदि कि आघात पाइबा देखते खेलिबा केबे मजादार हुए जदि समस्त परस्पर ठेलती जदि समस्ते आघात पाती जदि समस्ते बॉल बांधते समस्ते नियम मानते डी हम तार ठीक उत्तर जदि समस्ते नियम हूँ जदि समस्ते नियम मानती खेलिया मजादार हुए ये 10टी प्रश्न 10टी प्रश्न पर तापर आसला गणित आउ 10टी प्रश्न देख गणित कौन अच्छे ना तले खाली स्थान पूरण करने उपयुक्त संख्याटी केते हम लेख गोटे 6 अच्छी 12 अच्छी 18 अच्छी 30 अच्छी 36 अच्छी ये देख 6 सब गुणितक गुड़िक दिखाई 6 दूणे 12 6 3 18 6 24 6 5 30 6 36 तो 24टी हम तार ठीक उत्तर कहीं 24 है ना 24 ये 6 जो आम 2 गुणी दौचे 12 हो 6 3 गुणिले 18 हो तेणु 6 जो 4 गुण 24 हम तेणु 24 हम तार ठीक उत्तर है तापर नेक्स्ट आसला 11 नंबर पर मानचित्र अनुसार मीनार घरटी केउंटी थिला देख मीनार घरटी बर्तमान केटी अच्छी ना डाकघर अच्छी ता आगे साइड को अच्छी डाक्तरखाना एवं तापर अच्छी बजार से कौचे डाक्तरखाना आमर दिग अनुजाई आम जाचे यहाँ हूँ पूर्व यहाँ हूँ पश्चिम उपरटा हूँ उत्तर तलटा हूँ दक्षिण तो मीनार घरटी केउंटी अच्छी डाक्तरखानार पश्चिम पटे डाक्तरखानार पश्चिम पटे भी ठीक हम बजार पूर्व पटे बजार पूर्व पटे ना डाकघर उत्तर पटे ना एवं डाक्तरखानार दक्षिण पटे ना प्रथमटा हम ठीक उत्तर डाकघर डाक्तरखानार पश्चिम पटे कहीं ये मीनार घरटा हूँ तार पश्चिम पटे ही हूँ तेणु यहाँ हम तार ठीक उत्तर जड़े दोकानी पाखे निम्न 9टा मुद्रा अच्छी पाखे मोट केते टंका अच्छी अच्छा देख से दोकानी पाखे अच्छी 2 टंकिया मुद्रा 3टी तेना 3 दूने 6 टंका है 5 टंकिया मुद्रा 1टी तो मोट केते टंका अच्छी तेना 5 टंका है
20 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏକଟି ତାହେଲେ ବି 20 ଟଙ୍କା ହେଲା 50 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ନଟ୍ ଏକଟି 50 ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ 50 20 70 ମିଶା ଦେବା ସବୁକୁ 50 20 70 5 75 6 75 6 କେତେ ହେବ 75 6 ହେବ 81 75 6 ହେବ 81 ତେଣୁ 81ଟା ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ହେବ ଡିଟା ହେଉଛି ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ପୂଜା ପାଖରେ 5ଟି ନାଲି କଲମ ଓ 2ଟି ସବୁଜ କଲମ ଅଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଖରେ ଥିବା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କଲମ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 5 2 7ଟା ଦରକାର ଆମର ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଲା 7ଟା ପାଇଁ ଆମର ବନ୍ଦନା ପାଖରେ 3ଟି ନାଲି କଲମ 4ଟି ସବୁଜ କଲମ ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଦନା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 14 ପରେ 15 ନମ୍ବର ଆସିଲା ପେନସିଲ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆଚ୍ଛା ପେନସିଲ୍ଟା ପ୍ରଥମ 0 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 15 ସରିଛି ତେଣୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ପେନସିଲ୍ଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେନସିଲ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର କାରଣ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 0ରୁ ଏବଂ ସରିଲା କି ଏଠି 15ରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ତାର ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂରଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ 2ଟା ରହିଲା ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ପୁଣି ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ରହିବ 2ଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତେଣୁ 2ଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ତାର ବିଟା ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ବିଟା ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଗୋଟେ ଇଏ ରହିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ନା ସରି ଆୟତ ଚିତ୍ର ରହିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଚାଲ 16 ନମ୍ବର ପରେ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଲେ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ହେବ ଅତି ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ବଡ଼ରୁ ଆସିଲେ ଆଗେ ଆସିବ ବୋଧେ 95 ତାପରେ 94 ତାପରେ 93 ତାପରେ 92 ତାପରେ 91 ତ 95 94 93 92 91 ଅପସନ୍ ହେବ ଠିକ୍ ସି ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ଆସ 18 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ କୋଠରେ 32ଟି ବଲ୍ ଅଛି ଏହି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବେ 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କେତେଟି ପାଇବେ ତାହେଲେ 32 ହରଣ 4 32 ହରଣ 4 କଲେ 4 ଅଷ୍ଟା 32 ଅପସନ୍ ଏ 8 ଜଣ ପିଲା 8ଟି ବଲ୍ ପାଇବେ। ତାପରେ 18 ପରେ 19 ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିବାଟି ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ମୁଁ ଗାଜର ଠାରୁ ଭାରି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଠାରୁ ଭାରି ମୁଁ ଗାଜର ଠାରୁ ହାଲୁକା ମୁଁ ବିଟ୍ ଠାରୁ ଭାରି ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଥମଠାରୁ ମୁଁ ଗାଜର ଠାରୁ ଭାରି ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରିବାଟା ଦେଇଛି ବିଟ୍ ଟମାଟୋ ଗାଜର ମକା ସବୁଠାରୁ ଓଜନ ହେଉଛି କିଏ ମକା ତେଣୁ ମକା ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମକା ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ 7 ଘଣ୍ଟିକା ହେଇଛି 7ଟା ବାଜିଛି ତାହେଲେ 7 ପାଖରେ ଥିବ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କାରଣ ଏଠି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 7 ପାଖରେ ଅଛି ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 12 ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ବାଜିଛି। ତାପରେ ଆସ ଯିବା 20 ସରିଗଲା ଇଏ 10 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଟୋଟାଲ୍ 30 ମାର୍କ ତାପରେ ଆସିବା ପରିବେଶ ଅଲଗାଟିକୁ ବାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କଦଳୀ ସେଓ କମଳା ଶାଗଟା ଅଲଗା ହେବ କାରଣ 3ଟା ଫଳ ଏବଂ ଶାଗଟା ଅଲଗା ହେବ ତେଣୁ ଶାଗ ଯେଠି ଅଛି ଡି ହେବ ଅପସନ୍ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ହେବ ଡି ଶାଗ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଖିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ଗଛରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ପାଣି ଦିଆଯାଉନଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସତେଜ ହେଉଛି ଏଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ପାଣି କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ପାଣି ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯୋଗାଇଥାଏ ପାଣି ମାଟିକୁ ଧୋଇ ଦିଏ ପାଣି ମାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟସାର ଶୋଷିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଡିଟା ହେବ ତାର ଠିକ୍ କାରଣ ପାଣି ଦେଲେ ହିଁ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିବ ଖାଦ୍ୟସାର ଶୋଷିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କଇଁଚର ବାହାର ଆବରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆକୃତିରେ କଇଁଚର ଖଳ ଭଳି ଦେଖ କଇଁଚର ଉପରଟା କେମିତି ହେଇଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଛି ନା ବୃତ୍ତ ହେଇଛି ନା ଅଣ୍ଡାକୃତି ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇଛି କଇଁଚର ଉପରଟା ତେଣୁ ଅଣ୍ଡାକୃତି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ବସ୍ତୁଟିର କଣ ନାହିଁ ଅତି ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ଟି ବି ଅଛି ତାର କଣ ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ବି ହେଉଛି ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତଟି କେଉଁଟିକୁ ସୂଚାଉଛି এই ଯେଉଁ ସେ ଯାଉଛି କାହା ଉପରେ ଯାଉଛି ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଉପରେ ପିଲାଟି ଯାଉଛି ତେଣୁ ବାୟୁ ମାନେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି ବାୟୁ ଚଳନ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ମନା ପୁନଃ ଚକ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ବି ହେଉଛି ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 26 ହେଲା ଯଦି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାଦଲ ଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଗକୁ ଚିହ୍ନାଏ ବର୍ଷା ପାଗ ଖରା ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଝଡ଼ ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ପାଗ ତ କହିହେବନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଦଲ ଥିବା ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆମେ କହିବା ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଖୁଛେ ତେଣୁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ତେଣୁ ସି ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 27 ହେଲା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କାହିଁକି କରିବା ବୋତଲ ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କାଚ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବି ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
ତୁମେ ପକ୍ଷୀକୁ ଗଛରେ ବସା ତିଆରି କରିବାର ଦେଖିଛ। ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା କାହିଁକି ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗଛ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଗଛକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ନା ବି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହେଉଛି ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଧୂସର ରଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ମିଶାଇବ? ବାଇଗଣୀ କମଳା, କଳା ଧଳା, ଲାଲ ନୀଳ, ହଳଦିଆ ଧଳା। ଆଚ୍ଛା, ଧୂସର ରଙ୍ଗଟା ପାଇବା। ଧୂସର ରଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଳା ଆଉ ଧଳା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଫଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଚି ନଯିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉପକରଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ? ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ। କେଉଁଠି ଆମେ ରଖୁ ଫଳକୁ ନା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ତା ଭଲ ପଚିବନି, ତ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଏଠି ସରିଗଲା। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଥିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି କେଟା ନା ଭାଷା, ଗଣିତ ଆଉ ପରିବେଶ। ସବୁଠାରେ 10 ମାର୍କ ଆସିବ, ଟୋଟାଲ୍ 30 ମାର୍କରେ ହେବ। ସବୁକା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିକି 10 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ଦେବ, ତାପରେ ଗଣିତରେ 10 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ଦେବ, ତାପରେ ପରିବେଶରେ। ସବୁ ହେଲା 30 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ମୁଁ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କହିଲି, ସେରକ କହିବି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବି। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।